ఏంటో మీకు తెలుసా? వర్టిగో అంటే ఏంటంటే మనం ఇలా నిలబడినప్పుడు మనకి గిడ్డినెస్ వచ్చేసి పడిపోతారు. கொஞ்சம் தலை சுத்துற மாதிரி ஏற்படுகிற ஒரு காரியம். Does that make sense? Yes. Okay. I had that. எனக்கு அது இருந்துச்சு. నాకు అది ఉండింది. And I could tell you stories about that, but we're running out of time. அத பத்தி பெருசா என்னால சொல்ல முடியும், பட் எனக்கு டைம் பத்தல. దాని గురించి నేను చాలా చెప్పగలను కానీ సమయాన్ని బట్టి. So they would not let me get out of bed. அதனால பெட்ல இருந்து என்ன நகர்ந்துக்கவே விடல. వారు నన్ను బెడ్ నుంచి లేవనివ్వలేదు. Because whenever I went to sit up or get out of bed, I'd go to fall over. நான் எப்போ பெட்ல இருந்து எந்திரச்சு உட்கார்ந்தாலும் திரும்பவும் நான் விழுந்துருவேன். ఎప్పుడైతే నేను బెడ్ నుంచి లేస్తూ ఉన్నానో నేను పడిపోతున్నాను ఆ విధంగా. So they wouldn't let me get out of bed. அதனால பெட்ல இருந்து என்னை எழுந்திருக்கவே விட மாட்டாங்க. అందుకోసం వారు నన్ను లేవనీయలేదు. So that was happened Monday, then Friday, and then the following Friday is when I had to bleed out. So then the following week, Saturday, I was coming home to a hospital closer to my house. அதனால திங்கட்கிழமை ஏற்பட்ட இந்த மாற்றங்கள் வெள்ளிக்கிழமையில் நடந்தாங்க. அந்த அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமையே நான் வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தேன். సోమవారం జరిగింది, శుక్రవారం ఇలా జరిగింది, మళ్ళీ వారం ఆ తర్వాత వారం శనివారాన నా ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్ కి నేను వచ్చాను. It was a rehabilitation hospital. அது ரீஹபிலிட்டேஷன் ஹாஸ்பிட்டல். రీహాబిలిటేషన్ హాస్పిటల్ అంటాం కదండి. You have? Okay. It was interesting when I was there. I just got there. I was walking around, and my therapist was with me. நாங்க சுற்றி நடந்து கொண்டிருந்தேன். என்னுடைய தெரபிஸ்டும் என் கூட இருந்தாரு. నేను అక్కడ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ లో నేను నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు నా థెరపిస్ట్ కూడా నా చుట్టూనే ఉంటూ ఉన్నారు. This might get a little complicated, but this is just amazing. He has to work on my crystals. அவர் கூட நடந்துட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் என்னுடைய கிறிஸ்டல்ஸோட ஒரு వర్క్ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாரு. ఆ థెరపిస్ట్ నాతోనే ఉంటూ నేను నడుస్తున్నప్పుడు చెప్తున్నారు మీ క్రిస్టల్స్ మీద మీరు వర్కౌట్ చేయాలి అని. I said, this sounds like new age. I want nothing to do with it. இது எனக்கு கேட்கவே கொஞ்சம் கடினமா இருந்தது. இது எனக்கு வேண்டாம்ன்ற மாதிரி நான் இருந்தேன். ఇది చాలా కఠినమైంది, నా వల్ల కాదు అని నేను అనుకున్నాను. I thought this is going to be a very interesting conversation with this gentleman. இந்த ஒரு கான்வர்சேஷன், இந்த ஒரு பேச்சு வந்து இந்த மனுஷன் கூட ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்க போகுது அப்படின்றது மட்டும் தெரிஞ்சது. అతనితో నేను మాట్లాడిన ఈ మాటలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి. Because I don't believe in the power of crystals. నేను ఆ క్రిస్టల్స్ పవర్ తో జీవించడం లేదు. I don't believe in the power of crystals. New age crystals. சோ இன்னைக்கு இந்த கிறிஸ்டல்ஸ் மீது நம்பிக்கை இல்ல அப்படின்றது வந்து சொல்லி இருந்தாங்க. క్రిస్టల్స్ పవర్ మీద నేను నమ్మడం లేదు. But he explained what they were. அது என்னன்னா அவர் எனக்கு விளக்க ஆரம்பிச்சாரு. అన్నప్పుడు అవేంటో అతను నాకు చెప్పాడు. We have in our ear. நம்ம காதுகள்ல, మన చెవిలో కూడా It's a little thing called a eureka. யூரிகா என்று சொல்லப்படுற ஒரு சின்ன ஒரு காரியம் இருக்கு. యూరికా అనే ఒకటి ఉంటుందండి. It almost looks like a pea, a round pea. ஒரு வேர்க்கடலை போல அது வந்து சின்னதா இருக்கும். చాలా చిన్నగా అది ఉంటుంది. శనగగింజంత. There's 3 tubes that come out of it, curl around and get hooked to a nerve. நம்மளுடைய நரம்புக்கு அந்த சின்னதுல இருந்து 3 டியூப் வந்து கனெக்ட் ஆகும். చిన్నది ఒక నరముతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. The nerves go to the brain. அந்த நரம்புகள் நம்ம மூளைக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ఆ నరాలు మన మెదడుతో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. And there's 3 little tubes that come out of this little pea-sized or pea-shaped unicle. இந்த யூரேக்கான்னு சொல்லப்படுகிற இந்த சின்ன இது இடத்துல இருந்து 3 டியூப் நரம்புக்கு கனெக்ட் ஆகி அந்த நரம்பு வந்து மூளைக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ఈ యూరికా అనే చిన్న దాని నుంచి కనెక్ట్ అయిన 3 నరాలు మన మెదడుకి కనెక్ట్ అవుతాయి. And there's crystals in there. அங்க வந்து கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கு அப்படினு சொல்லி இருந்தாங்க. అందులోనే క్రిస్టల్స్ అనేది కూడా ఉంటుంది. So I'm thinking, okay, there's 4 or 5 crystals in this little pea-shaped thing, probably pea-sized thing in my ear. என் காதுல ஒரு 3-4 கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படினு சொல்லி இருந்தாரு. నేను అనుకుంటున్నా ఈ చిన్నదైన యూరికాలో 3-4 క్రిస్టల్స్ ఉంటాయా అని.
So he said, we'll work on them. And the way